खोर्जुवे किल्ल्याचे देखरेखीचे काम 5 वर्सां जाले चालूच आसा. किल्ल्यार येवप्यांनी आनी थळाव्यांनी मंद प्रगतीविशीं हुस्को उक्तायलो. तशेंच ह्या सुवातेर टॉयलेटीची सुविधा नाशिल्ल्यान भोंवडेकारांक जावपी असुविधा वाडत चल्ल्या. हो किल्ल्याचो प्रस्न केन्ना तडीक लागतलो? लोकांक प्रस्न पडला. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. आमचे गोय फकत दर्यादेगे खातीरूच फामाद ना, जाल्यार गोंयांत आशिल्लीं देवळां, चर्ची तशेंच फोर्ट ह्या सगळ्या खातीर सुद्दां आमचें गोंय तितलेंच फामाद आसा. सध्या आमी आसा हळदोणा मतदारसंघान आनी हळदोणा मतदारसंघान आशिल्लो खोर्जुवेचो फोर्ट हो पुराय गोंयांत तितलोच फामाद आसा. ह्या फोर्टाचेर आमी पळोवपाक शकता ट्युरिस्ट तशें आमचे गोंयकार सुद्दां हांगा आपलो टायम स्पेंड करपाक येता. जेन्ना आमी ह्या फोर्टाचेर जर आमी आतां पळयशात जाल्यार गेलीं 5 वर्सां जालीं ह्या फोर्टाचें काम हांगा चालू आसा. अजून मेरेन ह्या फोर्टाचें काम जें आसा पुराय जाल्लें ना. जेन्ना ट्युरिस्ट जावं आमचो गोंयकार ह्या फोर्टाचेर हांगा विजीट करपाक येता तेन्ना हांगाचें काम जें आसा हें न जाल्लें दिश्टी पडटा. तशेंच जेन्ना ह्या फोर्टाचेर आमी एंट्री मारता जाल्यार हांगा आमी एंट्रन्साकूच पळोवपाक शकता हांगा कोयराची रास आमकां दिश्टी पडटा. आनी जे ट्युरिस्ट जावं गोंयकार जेन्ना हांगा येता तेन्ना तांकां ह्या कोयराचें दर्शन घेवन फुडें वचचें पडटा. तशेंच जेन्ना हांगा मेन जर आमी पळोवपाक शकता हांगा टॉयलेट फॅसिलिटी ना. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना हांगा एक टॉयलेट फॅसिलिटी आसा ही ट्युरिस्टां खातीर जावं जो कोण हांगा विजीट करपाक येता तेंच्या खातीर ही टॉयलेट फॅसिलिटी आयज उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा. तशेंच जी कोयराची रास हांगा एंट्रन्साक पातळिल्ली आसा ही खंय तरी आयज नितळ करपाची गरज आसा. कारण ह्या फोर्टाचें इतलें म्हत्व आसा कितलेशेच ट्युरिस्ट जावं गोंयकार हांगा मुद्दम विजीट करपाक येता. तशेंच जें काम अजून मेरेन ह्या फोर्टाचें कित्याक जाल्लें ना हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. हाचेरूय खंय तरी आयज संबंदीत यंत्रणेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. मुळाव्या सुविधांचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांनी सुवातेर हुस्को उक्तायलो. भोंवडेकारांक शौचालयाची सुविधा मेळना. प्रकल्प पुराय करपाक कळाव जाल्ल्यान थंयच्या थळाव्यांनी प्रस्न उपरासल्यात. ते भायर कोयराची रास पाताळ्या. हे काम बेगीन करचें आनी किल्ल्यान योग्य ती सुविधा सुनिश्चित करपा खातीर संबंधितांक थळाव्यांनी उलो मारला. Yeah, we have come here all the way from Double M, more around 50 kilometers. So we thought it's a nice heritage place. We'll enjoy the heritage and history. But somehow it is quite disappointed that the work is going on, it's not open. There is so much of potential to improve this area as a huge tourist attraction. This big area can be made into a nice lawn where people can come for picnics. They can just enjoy the good weather of Goa. So we have, this is a place, entire state is like a heaven. And in this heaven, this place can also be joined with the beaches and the other attractive places. So there is a lot of potential. So I suggest that the department concerned should, give some priority to this work and make it. It has got potential to become a very nice tourist attraction. I have come here for the second time. Last year in month of June we came, and of course I stay in Goa. I'm not a tourist. I'm staying in Vasco, and in fact staying in Goa means exploring such a beautiful place. So every time we plan to visit a new place. So last year we came here. I read somewhere Aldona is a very beautiful village. Along with that we found this fort of Khorjuve also. Okay, that time we accepted the work is going on and we came here, and renovation work was in process. And again we planned this year. We came with the other set of friends, and we found the work is still going on. Very disheartening actually. And now they are also even not letting us click the photos. I mean, something very, we have come almost 45 kilometers all the way to see this place, and there is also no restroom facility. If the place is open for tourists, the facilities should be there. Otherwise, they should put the notification the place is closed. So what exactly is happening, I don't understand. If this is the case, then maybe many places in Goa we would drop from our list. That's what all I want to say. I think something should be done, and I heard the work is going on for last 5-6 years. It's such a small place. Why the work is not done? Okay. See, in this fort, we see that there are 3 that kind of climb. If you can focus it out there, all the 4 are slippery. Nobody has cleaned it. If somebody wants to go up, suppose it is so risky. Even I went up today, and it was all the chances that I could have slipped. So they should clean it and make it suitable for any person to climb and see from the top.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.